Hi guys, ayan guys, oh. Nakikita mo yan guys, dito yung po sa harapan yan guys. Sa harapan nga guys yan. Ang unang vlog ko po guys, ay doon po yan sa likodan guys. Yan po. Yan guys. Nakikita mo yan guys. Ang ganda po yung palawak to guys. Nakita mo yung dalawang grotto yan guys. Yan po. Dito po yung sa harapan guys. Nakikita nyo yung guys. Palawak yan guys. Ayan. Sa harapan po nito guys. Nakikita nyo yung halaman naman guys. Ayan. Oh, nakikita mo yung guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Kasi lang guys, bawal kasi dito sa amin guys eh. Oo. Ayan. Harapan po yan guys eh. Ayan, nakikita nyo. Harapan po yan guys. Dito po yung sa harapan. Ang ganda po yung grotto guys. Dito, ayun po yung guys. Malawak po to guys. Ayan, nakikita nyo po yan. Ay, ang ganda pong, ano po yan, halaman. Nakikita mo yung guys. Ayan. Ayan guys. Sa harapan po yan guys. Thank you guys. Kamusta na po kayo guys? Ito po guys, busy po. Pasensya na po guys kasi hindi na masyado ko nagbablog. Pasensya na guys ha, kasi kahit bulol ako. Kasi pasensya na po, hindi ako nag-astag-astag guys ha. Sige po, kamusta? I love you guys. Yan, last ng ano po guys. Thank you guys.